Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk video kali ini, saya akan explain macam mana nak solve this equation. Okay, ada satu arch, okay, support by pin at A and B, ada satu hinge at C, okay, pada ketinggian 10 meter dan jarak antara A and B adalah 20 meter. Okay, so dekat point D, ada satu point load acting on this arch, okay, pada jarak 5 meter daripada support A. Okay, so soalan dia nak apa? Find reaction at support, find internal forces at point D. So dia nak reaction dekat A and B, and then internal forces, bending moment, normal force and shear force. Okay, so first kali apa yang you kena buat? You kena draw free body diagram. Okay, you draw free body diagram. Okay, ada arch kat sini. Okay, akan ada you punya reaction FYA, FXA, FYB, FXB. Okay, length dia 10 meter. Okay, sini dia punya jarak 20 meter. Okay, this is A, B and C. Okay, ada point load 5 kN acting on D. Okay, jarak antara D from support A adalah 5 meter. Okay, so apa yang boleh buat? Apa yang you kena buat? You solve pakai equation of equilibrium. Okay, you boleh pakai summation moment equal to 0. So moment ni you boleh ambil kat mana-mana, sama ada dekat A ataupun dekat B. Okay, let's say saya ambil dekat B, summation moment at B equal to 0. Okay, saya assume clockwise positive, FYA times dengan dia punya perpendicular length positif 20 minus 5 kN. Okay, dekat B dia akan menghasilkan negatif 5 times dengan dia punya perpendicular length 20 minus 5, you akan dapat 15. Okay, so tak ada load lain, is equal to 0. Okay, you akan dapat FYA equal to 3.75 kN. Okay, lepas tu apa you buat? You buat summation FY equal to 0, assume ke atas positif 3.75 minus 5 point load. Okay, dimulakan daripada point load ni 3.75 reaction FYA, and then plus FYB equal to 0. FYB equal to 1.25 kN. Okay, so you buat summation Fx equal to 0, you assume ke kanan positif, you akan dapat FXA equal to FXB. Okay, so kita kena cari FXA and XXB. Okay, lepas tu you consider AC. Okay, consider AC. So ni 3.75 kN. FXA AC. Okay, ni jarak dia 10 meter. Sini jarak dia 10 meter. Ada point load 5 kN. Okay, lepas tu you buat apa? You buat, sebab kita nak cari FXA. FXA tak dapat lagi, so kita consider AC. Okay, you boleh consider juga CB. Okay, tapi tadi okay, you boleh consider CB. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Okay, so ni saya consider AC. So apa yang saya kena buat? Saya buat summation moment at C equal to 0. Saya assume clockwise positive. So 3.75 ke sini dia akan menghasilkan positif 3.75 times dengan dia punya perpendicular line 10 meter.
Okay, minus fxa times dengan 10 meter. Okay, and then ada 5 point load pergi dekat C. Okay, menghasilkan negatif 5 10 minus 5 sebab blank kat sini. A to point D ni adalah 5 meter. Okay, 5 10 tolak 5 equal to 0. Okay, you akan dapat fxa equal to 1.25 km. So fxa equal to fxb equal to 1.25 km. Okay, so you dah dapat. So sekarang ni nak cari apa? Cari dia punya internal forces. Okay, M, N dengan Q. Okay, sekarang nak cari ini pula, internal forces, N dengan Q. Okay, so macam biasa you kena draw dia punya free body diagram so that you tahu kat mana dia punya M, kat mana dia punya N, kat mana dia punya Q at point D. Okay, dia nak dekat point D tadi. Okay, at point D, so you draw free body diagram. This is your point D. Okay, menghasilkan N, Q and moment. Okay, N, Q and moment dekat point D. Okay, ingat kalau kita cut dekat mana-mana point, dia akan menghasilkan 3 internal forces, moment N dengan D. Okay, so ni dah dapat dia punya reaction dekat A, dah dapat 3.75. Kat sini dah dapat 1.25 km. Okay, sini length dia 5 meter. Okay, sini length dia tak tahu, YD. Okay, kita tak tahu length dia berapa. Okay, so penting kalau you nak cut kat mana-mana point, you kena draw ni. Ini nama dia free body diagram. You kena draw ni supaya you clear, you nampak dekat mana you nak, berapa jarak dia. Okay, dekat mana jarak dia, dekat mana theta dia, semua clear. You kena draw ni free body diagram. Okay, so apa yang you kena buat, first kali you cari dululah YD ni. Okay, nak cari YD macam mana, you boleh pakai parabolic equation. Okay, parabolic equation apa? Y equal to 4hx L squared L minus X. Okay, so dapatkan YD equal to 4h. H apa? Height of your arch. Okay, ni 10 meter. Okay, height of your arch daripada hinge sampai dekat you punya support. Okay, ketinggian H you 10. Okay, X adalah you punya macam koordinat lah. Okay, you tadi point of interest you dekat D. Okay, D you punya X adalah 5. Kalau dekat A ni you punya koordinat dia 0, 0. Okay, sini you punya Y, so sini you punya X. Okay, kalau kat A adalah 0, 0. Kalau dekat D ni 5 dengan Y lah. Y tak tahu, Y yang kita nak cari ni. Okay, so X ni 5. L ni adalah you punya total arch punya length. Okay, so 20 minus 5 bahagi 20 kuasa 2. So you akan dapat 7.5 meter. Okay, you dah dapat YD. Okay, bila you dah dapat YD, you dah boleh cari apa? You dah boleh cari moment sebab you ada length ni. Okay, so kita cari dulu dia punya internal forces yang pertama. Okay, so ni kita pakai, okay, tak apa, kita dapatkan dulu dia punya bending moment. Okay, bending moment at D ataupun MD. So okay, so taking moment dekat, you boleh taking moment dekat D. Summation moment at D equal to 0. Okay, you assume clockwise positive. So first kali 3.75
dekat D. Kita tarik moment dekat D, 3.75 kali dengan 5 positif. 3.75 times 5. Okay. And then ada 1.25 ke D, dia akan menghasilkan negatif. Minus 1.25 YD. YD tadi kita dah cari 7.5. Okay. And then ada moment dekat D kan. Okay. So this is your MD. Moment ni tadi first kita assume dia adalah counterclockwise. So counterclockwise adalah negatif. Minus MD equal to 0. So you boleh dapat MD equal to 9.375 kilonewton meter. Okay. So you dah dapat bending moment. So sekarang ni kita nak dapatkan normal and shear force. Normal and shear force. And Q. Okay, normal and shear force. So kita pakai method number 1 dulu. Method 1. Okay, kita dapatkan normal and shear force using method 1. Okay, saya draw dulu dia punya free body diagram. Okay, untuk lebih mudah. Okay, 3.75 km, 1.25 km. So ni adalah you punya N, ini adalah you punya Q. Okay, so theta you kat mana? Ada macam ni lah lebih kurang. Okay, so theta you kat sini. Dah kat sini. Okay, ni theta you. So nak dapatkan theta macam mana? Okay, kita differentiate equation ni. Differentiate parabolic equation, you akan dapat tan theta equal to 4H L squared L minus 2X. Okay, so you masukkan 4H 10 L 20 minus 2X. X adalah dia punya jarak kat sini. Okay, ini punya A, ini D, kita dah 5 meter. Okay, so 2 X adalah 5 divide by 20 kuasa 2. Okay, so solve ni you akan dapat theta equal to 45 degree. Okay, you buat tan inverse, dapat jawapan ni, you akan dapat theta equal to 45 degree. Okay, so sekarang ni kita nak cari N dengan Q guna method nombor 1. Okay, first apa yang kita kena buat, kita dah dapat tadi kita punya theta 45 degree. So apa yang kita kena buat, kita kena convert N dengan Q in term of Fy dan in term of Fx. Okay, so NU dia punya direction macam ni. Okay, parallel to the cross section. Okay, N saya besar kan, saya akan dapat macam ni. Okay, so N arah Fy akan jadi macam ni lah, Fy dan Fx, sebab NU arah macam ni. Okay, Fy and Fx. So theta U kat mana? Theta U kat sini. Okay, so this is your theta. Pakai yang formula yang saya bagi ni lah. Ni dia punya basic untuk you senang nak faham. Okay, so ni you punya Fy, Fx, Fy, Fx. Ni you punya N. So theta U kat sini. So theta U kat sini. So you punya Fx adalah N cos theta. Sebab dia apa? Kenapa dia cos? Sebab dia bersebelahan dengan theta U. So N cos theta, Fy sama dengan N sin theta. So untuk Q pula, okay, untuk Q you kena, okay, kalau saya besarkan Q, okay, so Q arah parallel tadi bentang, so you punya Fy arah ni, Fx you akan arah ni. Okay, so theta you kat mana? Pakai kat sini. Okay, ni you punya Q, X, Y, theta you kat bawah sini. Okay, so theta you kat bawah sini lah, theta 45 degree tadi. Okay, so you punya Fy sama dengan Q cos theta. Sebab apa? Sebab dia bersebelahan dengan theta. Fx sama dengan Q sin theta, sebab dia berjauhan dengan you punya theta. Okay, you dah dapat tu, you buat summation Fy dan summation Fx. Okay,
equal to 0. First kali you kena consider without load. Okay, sebab you kena buat dua-dua sebab dia point load. Without and with load, you kena buat dua-dua. Kalau dia UDL, you kena buat with load. Tak payah without load. Okay, kalau dia point load sahaja, you kena buat dua-dua. Without load and with load. Okay, first kali saya buat dulu without load. Tanpa load. Sepatutnya ada load kat sini. Okay, ada 5 kN kan dekat point D ni. Okay, so buat dulu without load. Okay, summation Fy sama dengan 3.75 dapat daripada reaction dekat A minus N sin 45 degree. Ni kat sini. Kita cari arah Fy. Kat sini arah Fy sama dengan N sin 45 degree minus. Sebab apa? Sebab dia ke bawah. Tadi kita assume ke atas positif. So bila Fy ke bawah dia akan dapat minus. Okay. And then minus cos 45 degree kat sini untuk Q. Okay. Minus Q cos 45 degree. Kat sini you punya Fy ni sama dengan Q cos 45 degree. Cos kat sini arah Fy. Kenapa dia minus? Sebab dia bertentang. Kita assume tadi ke atas positif. So you punya Fy kat sini ke bawah. So dia adalah minus 45 degree. Okay, so untuk Fx pula, okay, you kena buat summation Fx equal to 0. You assume ke kanan positif. Okay, 1.25 dapat daripada reaction yang kita dah cari tadi. 1.25 ke kanan positif. And then minus N cos 45 degree kat sini. Okay, N cos 45 degree. Kenapa dia negatif? Sebab dia arah bertentangan dengan yang kita assume. Kita assume ke kanan positif tapi ini arah ke kiri. Okay, and then plus Q cos 45 degree. Okay, Fx kita tadi untuk Q, Fx ke arah ke kanan. Okay, so dia adalah positif Q sin theta. Okay, Q sin 45 degree. Sebab theta kita 45 degree. Okay, and then you convert cos 45 degree, sin 45 degree, you convert ni. Okay, you dapat equation 1, equation 2, you solve using simultaneous equation, you akan dapat N equal to 3.53 kN and Q equal to 1.76 kN. Okay, so untuk without load pula, okay, untuk with load, okay, ni dah kita kira tanpa load. Okay, so untuk with load, kita kena consider, okay, 5 kN dekat D ni. Okay, ada 5 kN. Kita kena consider 5 kN dekat D. So first kali kita buat summation sama juga, buat summation Fy dan summation Fx. Summation Fy assume ke atas positif sama dengan 3.75 minus 5, okay, minus 5. Sebab apa? Sebab ada 5 Newton ke bawah. Okay, 5 kN ke bawah. Lepas tu minus sama, lepas tu yang selebihnya sama macam dekat atas. Okay, selebihnya sama macam dekat atas. Okay, N 0. N sin 45 minus Q cos 45 sama. Okay, untuk Fx sama. Okay, cuma Fx tak ada load arah horizontal, tak ada. So dia maintain lah sama 1.25, okay, minus N cos 45 plus Q sin 45. Okay, sebab tak ada arah load horizontal, tak ada point load horizontal. Point load cuma arah vertical, 5 kN ke bawah. Kalau ada point load arah horizontal, baru you include dekat sini. Okay, so you dah dapat dua equation. You solve using simultaneous equation, you akan dapat N sama dengan 0 kN, Q sama dengan negatif 1.77 kN. Okay, so untuk next video kita akan dapatkan N dengan Q tapi pakai method nombor 2. Okay, itu saja. Terima kasih.